lebih 10 kali dia cuba untuk bunuh diri. Not say cuba. Bunuh diri. Just took to the Two witnesses also testified that the late Zara has told them, I think more than 10 times. More than 10 times. Yeah, she said something like, kalau saya lompat dari sini, Ada orang saya. ya ada orang sayang saya kah? Or what do you feel if I... Semalam ada laporan salah tu, dikepung semua tu, tidak ada dikepung, tidak. Cuma because susunan pelajar tersebut dalam keadaan space yang kecil, of course, dalam keadaan space yang kecil, susunan dia tu agak rapat lah. we just Bukan rank dikepung. best. 2 hari sebelum kejadian Zara ditemui tidak serahkan diri, saksi ini ada balik bermalam bersama dengan Zara. Terdapat insiden, menurut saksi inilah, keterangan saksi ini, terdapat insiden Zara dimarahi oleh ibu Zara, dan oleh sebab itu ketika hantar pulang, ibu Zara cuba salam, tapi menurut saksi salam tu, ini saksi cakap bukan saya cakap, salam tu tidak ikhlas lah. Witnesses testified that whenever there are some issues of case curi, she will be suspected because previously apparently she has taken somebody else's water tumbler or something, I think, water tumbler, and it was found in her locker. Ada separate incident di dom sebelah, iaitu dom Zara, yang mana menurut saksi-saksi ini pelajar-pelajar Form 1 telah melakukan spot check sendiri tanpa apa-apa arahan daripada senior. Tidak, ini adalah tindakan Form 1 sendirilah. Only one witness complete their evidence. This child witness seems to be, she remembers or she doesn't remember. And of course, some things, it shocks me from Rompia testimony. Vulgar words been used. I don't want to say it, So Ms. Go have asked some question whether this is like their culture from the school, or who taught them. So apart from that, she's quite consistent. She doesn't say anything on A. So slowly you can see where the directions are going. Some they remember, some they don't see, some they well, she said she can't remember, she doesn't know, despite all the questions been asked by a few counsel. That's on my part. So any other comments? Okay, a little bit about what our witnesses testified. All this, the late Zara was actually sort of summoned to the room because there was case curi. Okay, witnesses testified that whenever there are some issues of case curi, she will be suspected because previously apparently she has taken somebody else's water tumbler or something, I think, water tumbler, and it was found in her locker. So this time on the 15, when there was such an issue, she was sort of summoned there. But the witness today confirmed that she didn't hear anything, although being in Dom A36. And also there was also testimony, not today, yesterday, from one of the witnesses that 2 days before she fell, there were some unhappy incidents with the mother. So Azir will continue the rest. So kita sudah masuk ke keterangan untuk pelajar kanak-kanak yang ketiga hari ini. Sebelum ini pelajar kanak-kanak pelajar A dipanggil, dan juga pelajar kedua dipanggil, dan hari ini pelajar ketiga. So sedikit rangkuman lah bagi keterangan ketiga-tiga pelajar ni. Daripada keterangan mereka bertiga ni, naratif dia bermula bagaimana Zara ni dipanggil ke dalam dom adalah kerana satu insiden kecurian lah.
Okey, kecurian itu diadu oleh pelajar lain, pelajar Form 1. Okey, so insiden tersebut diadu kepada ketua DOM, yang mana ketua DOM adalah dalam kalangan pelajar-pelajar yang dituduh dalam prosiding berbeza bukan prosiding inquest. So mereka maklum tentang aduan tersebut, maka mereka telah memanggil arwah Zara lah untuk memberikan kejelasan. So dalam sesi perjumpaan tersebut, bukan semua, tapi ada satu dalam kalangan ketua DOM tu telah mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan lah terhadap arwah. Okay, tetapi yang selebihnya tidak ada keterangan yang menunjukkan bahawa mereka marah, mereka mereka cuba make fun ataupun cuba menindas, perkataan menindas kepada arwah Zara. Malah keterangan daripada dua saksi semalam, mereka juga mengatakan bahawa tujuan Zara dipanggil itu adalah kerana memberi clarification kenapa barang hilang tu macam mana kan. Jadi sewaktu perjumpaan tu dibuat, ada separate incident di dom sebelah, iaitu dom Zara, yang mana menurut saksi-saksi ini pelajar-pelajar Form 1 telah melakukan spot check sendiri tanpa apa-apa arahan daripada senior. Tidak, ini adalah tindakan Form 1 sendirilah yang buat spot check. Dan ketika melakukan spot check tu, mereka menyelongkar beg Zara, loker Zara. Mereka menjumpai lencana yang dikatakan hilang lah. Lencana bendera hilang yang dikatakan milik ketua DOM. Okay, salah satu pelajar yang dituduh dalam prosiding 507C lah. So oleh kerana lencana tu dijumpai, maka mereka bertanyakan kenapa bendera tersebut boleh dalam possession Zara lah. So arwah Zara ketika itu beritahu dengan sumpah dia tidak mengambil lah. Tapi mungkin jawapan tersebut tidak memuaskan hati salah seorang daripada senior tersebut, maka keadaan marah tu dikeluarkanlah. Tapi saksi-saksi melaporkan selepas kejadian tersebut masing-masing balik dom. Maksudnya arwah Zara balik dom sebelahnya dan ketua-ketua pun beredar. Dan saksi-saksi menyatakan pada malam itu mereka tidak ada dengar benda-benda yang pelik, tidak ada macam dengar seperti dipukul, arwah Zara dipukul ke, arwah Zara diheret ke, tidak ada. Berarti keterangan saksi setakat hari ini hanyalah menyatakan bahawa perkara selepas perjumpaan tersebut tidak ada, itu sahaja. Kita tidak tahu apa lagi yang selepas itu, tidak ada lagi. Kita tunggu keterangan saksi yang akan datang. Keterangan saksi kanak-kanak pertama juga menyatakan bahawa sebenarnya 2 hari sebelum kejadian Zara ditemui tidak sedarkan diri, saksi ini ada balik bermalam bersama dengan Zara. Dan ketika mereka pulang balik ke asrama, mereka dihantar oleh ibu Zara lah, dan terdapat insiden, menurut saksi inilah, keterangan saksi ini, terdapat insiden Zara dimarahi oleh ibu Zara, dan oleh sebab itu ketika hantar pulang, ibu Zara cuba salam, tapi menurut saksi salam tu, ini saksi cakap bukan saya cakap, salam tu tidak ikhlas lah, dia kata. Jadi apabila saya tanya adakah itu kali terakhir ibu Zara berjumpa dengan Zara, menurut saksi ya itu kali terakhir, dalam keadaan Zara masih lagi marah kepada ibunya lah. So itu setakat keterangan daripada saksi itu. Kita belum dengar lagi saksi lain, jadi terlalu awal untuk kita buat konklusi sama ada ialah daripada saksi tersebut. Jadi kita mau mengelak daripada buat presumption yang betul. Cuma setakat ini itu saja saksi yang beritahu. Which witness was that? Itu adalah saksi pertama kanak-kanak. So bila the last time tu yang dia ikut 13 Julai. 13 Julai. 13 Julai dia balik kos yang sudah ditemui. 13 Julai dia go back to Sunday. Sunday hari went back from Sepitam. Daripada Sepitam. Two witnesses also testified that the late Zara has told them, I think more than 10 times. More than 10 times. Yeah, she said something like, kalau saya lompat dari sini, Ada orang saya. ya ada orang sayang saya ke,
or what do you feel if I basically saying that how would the friends feel if she commits suicide. Two witnesses actually testified. Two witnesses, dua saksi. More than 10 times. Yes. So she said it in like a form of a question. Like a form of a question, the form of a statement as well to the friends. Yeah. So the issue is that habis 10 kali dia nak cuba untuk bunuh diri. Not say cuba, Nak bunuh diri. just uttered to the friends and asked her. So where does the Use the statement come from? perkataan bunuh diri. One testified. Ada dua I cannot exactly remember the words. I have to refer to the notes of proceeding and the So evidence. we use bunuh But the diri. gist of it adalah kalau dia terjun daripada tingkat 3, But not, we don't need. ada korang sayang dia, Oh, lebih like kurang that. begitulah. But I cannot give you the exact quote, otherwise I have to open. So we can use the bunuh diri on. I have to check back the NOP lah kan. Or we just say Words. jumped. If I jump from here. Let's check again lah to avoid any speculation. Yeah. Tapi itu datang daripada Saksi. saksi. Two witnesses, not only one. Two More than 10 witnesses. times lah kan. Yes, more than 2 times. Two witness. First and second child witness. First and second pun cakap benda yang sama. How about the third? The She third tidak mentioned- ada because the third ni Different different. class, Ya, different. the third witness ni dia mau kepada apa yang berlaku di dalam dom ketika malam itu. So witness cakap dia tidak nampak Zara menangis sebab kemungkinan ada benda terhalang iaitu tiang katil. Apabila kita cakap ada dengar ke, dia bilang dia tidak dengarlah Zara menangis. So itu setakat keterangan saya pada saksi-saksi ini. Dan juga berkenaan saksi kanak-kanak nombor 2, saya ingat saya dah merujuk saksi ini kepada satu catatan tulisan diary lah, sama ada dia cam ataupun tidak tulisan siapa. Dia kata dia cam ini tulisan arwah Zara. Kemudian dalam catatan tersebut Zara ada meluahkan penulis tersebutlah. Saya guna perkataan penulis, saya tidak mengatakan Zara yang tulis sebab belum ditentukan lagi oleh coroner sama ada itu diary Zara ataupun tidak. Okey, saya mengelak, saya akan cakap penulis lah. So penulis diary tersebut yang dikatakan tulisan itu oleh saksi tulisan Zara, dia mengadu bahawa ya Allah, kenapa aku dibenci, kenapa aku tidak disukai oleh orang. So catatan-catatan tersebut ditulis dalam buku tersebut. Dan kemudian apabila kami tanya sama ada catatan-catatan yang tulis itu tersebut pernahkah ditimbulkan oleh arwah Zara kepada saksi tersebut pernah. Dia pernah mengadu tentang masalah itulah dalam diary. This diary is which exhibit W? I need to check again. Yeah. One of the too many exhibits. diaries. Remember, Yeah. jangan salah faham because kalau kita baca dalam social media ada berlaku salah faham. Dia ada diary dan dia juga ada satu buku yang bukan diary, yang mana satu buku tersebut dikongsi dengan satu pelajar lain yang saya boleh sebutlah. Ada disuai dalam satu buku tu ada tulisan pelajar lain dan juga Zara. Ini bad news. Bad news for you all. Bad news for the press. Kami punya permohonan, kami mahu media Yes. melaporkan. Because Kami mau transparansi. Tidak ada benda yang disembunyikan. our position is this: we want responsible reporting, Yeah. so that people get the news properly, rather than speculate. You hear half, and then you try to make one. That's speculation. So we try very hard for the press to be allowed in. At least we have a responsible reporting. Can we off record and then protest? Yeah. Anyone got a question? But the coroner did say that we tried first without media and we'll see how it goes. Still got trial period. Okay. I mean, Already 1 week already trial period. Or I think coroner has his reasons. okay, I think it's fair. But the AGC has also given their view. Why? Of course, they are not in favor of that. I see where they're going, as much as the other council is also asking that it should be
reported and transparency with a lot of restrictions. Tapi kami perlu berhati-hati. We want the exact words. That's why just now, that's why I asked about Semalam ada laporan salah tu, dikepung semua tu, tidak ada dikepung, tidak cuma because susunan pelajar tersebut dalam keadaan space yang kecil. Of course, dalam keadaan space yang kecil, susunan dia tu agak rapat lah. we just write based on the interview by the lawyer. Dan kedua, bukan pengawas sekolah. Arwah Zahra bercita-cita menjadi pengawas agama Badar. Dan sudah. pengawas Bukan beberapa pelajar marah dia, tidak, only one particular student yang tercakap lah. This is the But problem. And rest it's not mock. So I think one newspaper or two newspapers say mock. The word she was mock. No, it's not. it's not mungkin. So what's the word? Huh? Scolded. Scolded. No, she was asked. Because there was curi masuk, she was asked. She was called into the dorm. She was asked. What was the word the saksi used though? Huh? The saksi used what word? The saksi didn't use that word. Yeah, She mungkin. just says What did she used Malay lah, I I don't assume. know whether it's right to say ridicule. We don't know. The saksi used what word? what Dia Malay lah, she I was assume. called in there to ask. Dia dipanggil ke dalam dorm untuk ditanya lah pasal this case. What is tu. Pasal Tanya? kehilangan backpack. Itanya. And then This is the after she- problem lah. We're not inside lah. Yeah, this is the That's the problem. problem. When you were not there, That's why lah. We The just version went of to rely events on is very us. subjective. Yeah, that's that's the problem. exactly what we told the judge. We said, See, the other side say like this, the other side Yeah. like all these things. The off record already. semalam ada laporan salah tu, dikepung semua tu, tidak ada dikepung, tidak cuma Because susunan pelajar tersebut dalam keadaan space yang kecil. Of course, dalam keadaan space yang kecil, susunan dia tu agak rapat lah. we just bukan write dikepung. based on the interview by the lawyer. Dan kedua, bukan pengawas sekolah. Arwah Zahra bercita-cita menjadi pengawas agama Badar. Dan sudah. pengawas Bukan beberapa pelajar marah dia, tidak, only one particular student yang tercakap lah. This is the But problem. And rest it's not mock. So I think one newspaper or two newspapers say mock. The word she was mock. No, it's yeah, not. it's not mungkin. So what's the word? Huh? Scolded. scolded. No, she was asked. Because there was curi masuk, she was asked. She was called into the Yeah. dorm. She was asked. What was the word the saksi used though? Huh? The saksi used what word? The saksi didn't use that word. Yeah, She mungkin. just says What did she used Malay lah, I I don't assume. know whether it's right to say ridicule. We don't know. The saksi used what word? what Dia Malay lah, she I was assume. called in there to ask. Dia dipanggil ke dalam dorm untuk ditanya lah pasal this case tu. What is Pasal Itanya? kehilangan backpack. Itanya. And This is the after she- problem lah. We're not inside lah. Yeah, this is the that's the problem. problem. When you were not there, That's why lah. We The just version went of to rely events on is very us. subjective. Yeah, that's that's the problem. exactly what we told the judge. We said, See, the other side say like this, the other side like all these things. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.